buenas tardes, Arratsalde-on, good afternoon. Bienvenidos al Instituto Cervantes de Manchester. Es un gran honor estar aquí con ustedes en este encuentro literario que se enmarca dentro del ciclo de literatura vasca que comenzamos en julio de 2022 precisamente con Bernardo Atxaga. Translation. Right, we have the mic now. Welcome, everybody. It's an honor to be here with you in this literacy circle that we started on Basque literature back in July 2022 with Bernardo Atxaga, who's here again. Y hoy nos reunimos para celebrar la publicación de este magnífico libro en inglés, Exteriores del Paraíso, escritos cómicos y tristes, traducido Outside Paradise, de Bernardo Atxaga, una obra que ha sido traducida por la prestigiosa traductora Margaret Jewell Costa y es sin duda una oportunidad que nos abre nuevas puertas para llegar a comprender la literatura vasca tan rica y tan diversa. So we're here to celebrate the release of this book in English called Outside Paradise by Bernardo Atxaga. That's been translated by the very prestigious Margaret Jewell Costa. And this is an opportunity that opens new doors for us to explore the wonderful Basque literature. La pluralidad lingüística y cultural sin duda constituye uno de los pilares más valiosos de la literatura internacional y universal. En este sentido, el Instituto Cervantes, fiel a su vocación de promover el conocimiento y la difusión de todas las lenguas de España, se complace en dar visibilidad a obras escritas en euskera. ¿Me puedes pasar tu momento? Es más fácil. Gracias. The linguistic and cultural plurality is one of the main pillars, one of the most valuable pillars of the universal literature. In this sense, Instituto Cervantes, loyal to his vocation to cement the knowledge and the diffusion of all the different languages spoken in Spain, is proud to give visibility to written works in euskera, which is a language of an incredible historic and literary heritage. La presencia de Bernardo Atxaga esta tarde tiene un significado muy especial. Nacido en Ateasu y formado en Bilbao, su visita a Manchester, ciudad que como Bilbao comparte un pasado industrial y una vital transformación urbana y cultural, nos brinda una oportunidad de oro para tender puentes entre geografías, lenguas e historias. Thank you. Having Bernardo Atxaga with us this afternoon has a very special meaning. He was born in Asteao and he was trained in Bilbao. So his visit to Manchester, a city which is very similar to Bilbao in the sense that they both have an industrial past and they're both being transformed in the urban and cultural sense, brings the opportunity to close bridges between geographies, languages and histories. Bernardo Atxaga es sin duda una figura central de la literatura en euskera. Su obra Obabakoak, publicada en 1988, fue merecedora del Premio Nacional de Narrativa, ha sido traducida a más de 30 idiomas y marcó un hito en la internacionalización de la literatura vasca. A lo largo de su carrera ha acumulado un notable número de reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional de la Crítica por El hombre solo, el Premio Euskadi y el Grintxan Kabur por El hijo del acordeonista. Bernardo Atxaga is a central figure of literature in euskera. His work, Obabakoak, won the National Award for Narrative. It has been translated into more than 30 languages,
and it became a milestone in the internationalization of Basque literature. Throughout his career, he has been awarded with an amazing number of awards, like the National Award of the Critics for El Hombre Solo, the Euskadi Award, and the Green Sane Kabur for the Accordéoniste Son. Con títulos como Siete casas en Francia, Días de Nevada o Casas y tumbas, Achaga ha consolidado una obra sólida, comprometida y profundamente humana. En 2019 fue distinguido con el Premio Nacional de las Letras Españolas, culminando así una trayectoria literaria de relevancia internacional. Si no te importa, voy a leer todo y luego te lo paso. Sí, okay. Vale, perfecto. Nos acompaña también esta tarde el profesor Gorka Mercero, de la Universidad de Liverpool, especialista en estudios vascos, su formación en filología vasca, con un máster en teoría y crítica cultural por la Universidad de Cardiff y su doctorado por la Universidad del País Vasco avalan una sólida carrera académica centrada, entre otros temas, en el análisis de la literatura contemporánea en euskera. Sus investigaciones sobre identidad, narrativa y lenguaje aportan una mirada crítica y enriquecedora a esta conversación. La obra que hoy presentamos, Exteriores del Paraíso, reúne textos que oscilan entre el humor y la melancolía, entre lo íntimo y lo colectivo, mostrando la versatilidad estilística y la hondura temática que caracterizan toda la obra y la escritura de Bernardo Achaga. Y bueno, sin más preámbulo, les invitamos a sumergirse en este diálogo literario, donde las palabras cruzarán fronteras y lenguas, guiadas por la voz del autor y el conocimiento del profesor Gorka Mercero. Muchísimas gracias y ahora ya te paso los textos. So, with titles like Seven Houses in France, Nevada Days, and Water of Stones, Achaga has consolidated a work that's very solid, committed, and profoundly human. In 2019, he was awarded the National Award of the Spanish Letters, which culminated his literary trajectory of international relevance. This afternoon, we also have the presence of Professor Gorka Mercero from the University of Liverpool, who specializes in Basque studies. He has a degree in Basque philology, a master in critical and cultural theory by the University of Cardiff, and a PhD by the University of the Basque Country. So he has a very solid academic career, mainly focused on the analysis of contemporary literature in Euskera. His research on identity, narrative, and language bring a very critical and enriching look to this conversation. So the work that we bring today, Outside Paradise, is a compilation of texts that go from humor to melancholy, between the intimate and the collective. And they show the stylistic versatility and the deepness of the themes that characterize the works of Bernardo Achaga. So, without further ado, we invite you to go deep into this literary dialogue where the words are going to cross frontiers and languages. They're going to be guided by the voice of the author and the knowledge of Professor Mercero. So thank you very much for accompanying us today. Well, thank you everyone. Well, Bernardo has just asked me maybe to avoid having to translate everything into English, to do some of my interventions as well directly in English, so it can be a bit more fluid. But I will also use Spanish at times. Okay. So first of all, I also want to thank the Cervantes Institute for inviting me here. It's an honor. It's a pleasure as well. Reading Bernardo, listening to him and talking to him is always a pleasure. And well, all of you, I'm sure you share, my admiration for his work. So that's why you are here. So let's see. The book, Exteriores del Paraíso, en castellano, Outside Paradise en inglés, ¿no? Y en euskera, Paradisu haren kanpoko aldeak,
Tenemos las 3 versiones de Bernardo mismo. Aquí, bueno, es una amalgama de distintos tipos de textos. Tenemos algunas narraciones breves, una serie de crónicas de las lecturas que dio a Bernardo en una zona francesa que se llama el Périgord. Périgord. Un par de ellas en cárceles. Esto es importante porque luego hablaremos de esto. Y bueno, hay muchos poemas y entre otras cosas ilustran lo que fueron las lecturas en estos lugares. Entonces yo creo que vamos directamente a algunos de los textos, a leerlos, y el libro se abre, no hemos hablado de esto, pero a mí me gustaría también leer el epígrafe, si se puede, porque es muy breve. El de... pero sí, vamos a traducir, ¿no? So yeah, we're here, as we mentioned, to introduce the book Outside Paradise, which is a compilation of different stories, generally quite brief. Some of them, you know, they go from the humor to the sad. And most importantly, there is a chronicle of the stories that he did readings of in an area of France called Périgord. We have to mention that some of those readings took place in 2 different prisons, and that's going to be important as the evening goes by. It also contains some poems that, you know, depict the readings that were carried out in those places, in the prisons. So we're going to start reading some passages from the book. Sí. Leo yo el epígrafe, porque me lo acabo de inventar antes. Quiero decir, habíamos hablado que íbamos a empezar con el primer poema, pero creo que el epígrafe también marca un poco el tono de lo que es el libro, ¿no? ¿Qué página está? Sí, es el comienzo, antes del prólogo. Ahí está. Entonces dice, esto es un campesino, Pedro Buruaga, ¿no? A que pues le hicieron, bueno, los filólogos estaban vascos, estaban pues haciendo una clasificación de dialectos y tal. Entonces él es de Achondo, un pequeño pueblo en Vizcaya, y querían ver cómo hablaba la gente allí, el dialecto vasco. Entonces lo que dice tiene más interés en realidad por el contenido, yo creo, que por la filología. Entonces les dice, os diré que no tengo miedo del infierno y que tampoco el cielo me produce alegría. A mí no me da miedo el infierno, tampoco el cielo alegría. Yo prefiero estar aquí que en el cielo. Aquí quiere decir ahí, en su tierra. Que me den a mí 100 metros cuadrados para pasear con mi mujer y aquí mismo, la eternidad. Yo siempre aquí. Y los pasteles del cielo, que se los coman quienes tengan ese gusto. Right, so I'll read the English passage. All I'll say is this. I have no fear of hell, and the idea of heaven doesn't exactly fill me with joy either. I prefer to be right here rather than up in heaven. By right here, he means in his land, where he's from. I prefer to be right here rather than up in heaven. Give me a few 100 square feet in which I can go for a stroll with my wife, and that's eternity enough for me. Yes, I'd rather stay here. And as for the cakes they hand out in heaven, well, let those who like cakes eat them. No sé, Bernardo, si quieres comentar algo sobre este epígrafe, porque yo, como digo, sí que creo que marca un poco el tono, ¿no?, del libro. Bueno, hola, hello, merci. Thank you to be here. Well, I'm going to speak in Spanish, no, because my English is awful and produce headache, no? So maybe it's better if I speak in Spanish. Well, brevemente dicho, yo llegué a la conclusión de que no hay que ir en busca de lo poético. No hay que ir como en un almacén a una estantería que diga poesía. Pienso que hay que esperar pacientemente hasta que algo nos parezca realmente
como una epifanía, algo poético, esperar, como un pájaro que está escondido ahí entre la hierba y de repente echa a volar. Igualmente a veces lo poético está ahí escondido y echa a volar y se trata de recordar ese instante, ¿de acuerdo? Sí. No sé si... ¿Sigo? Y este epígrafe tiene algo de poético. Bueno, perdón. Bueno, entonces, luego... Yes. Shall I translate? Yes, of course. Yes. Well, hello. So, in a few words, I reached the conclusion that you shouldn't go after the poetic. It's not like a warehouse or a shelf that reads poetic in there and you just grab it. I believe you have to wait and be patient until you have something of an epiphany, until the poetic comes to you. Like a bird hidden in the grass that suddenly starts flying. That's what, to me, is poetic. It's kind of like a bird that flies, like poetry flies to you. This is what the passage that we just read reflects. En este caso, el informe lingüístico era muy largo, tenía 300 o 400 páginas, pero el pájaro, el poema estaba ahí, escondido, y era este texto de Pedro Buruaga. ¿Qué me llamó la atención? ¿Qué me pareció que era una puerta hacia la poesía? No tanto que dijera el paraíso aquí, eso se ha dicho 1000 veces, sino que dijera que me den a mí aquí, que me dejen a mí 100 metros cuadrados para pasear con la mujer y aquí la eternidad. Eso me llamó mucho la atención. Y a partir de ahí, pues escribí el poema que luego voy a leer, que es una variación sobre algo que escuché, que es otra idea que yo tengo. Es decir, todo lo que es importante poéticamente empieza antes de la poesía. Está en la calle, en la realidad, en la gente, en las conversaciones. Ahí está. Y se trata de, no voy a decir de cogerlo, pero bueno, se trata de darle importancia a eso. Eso. Thank you. So the linguistic report was actually quite long. It had 300 or 400 pages. So we could say the bird was there, the poem was there. So when I read that passage by Pedro Buruaga, that was kind of like my bridge towards poetry. And I'm not gonna say it was like a paradise, because we've talked about paradise so many times. But for instance, when he mentions, give me 100 square meters to be with my wife and that's eternity for me. That's what poetry was to me, and that led to the poem that I'm gonna read very shortly, because that poem is a variation of this passage that I read. It was like an idea that I have, because what I think about poetry was important is to, pay attention to reality, things like the street, the people, the conversations, to see them in a different light. Okay. Bueno, leo la variación sobre este tema a partir de la declaración de... Yo leo un poco en euskera o no vengo de... Y tú lees en castellano. Bueno, I'm going to read few lines in Basque, just for the sound, and after the poem itself in Spanish. Bueno, the title of the poem is Adam Life. No? Excuse me. In English. It's Living Paradise. Living Paradise. Living Paradise. Adam catches flu. Yes, I think in Spanish is Adán, well, in Basque, the sound in Basque. Adán eta bizitza.
Gaixotu zen Adam paradisua utzita aurreneko neguan, eta ez dulka, buruko minez, 39ko sukarraz, negarrari eman zion Maria Magdalena gerora emango bezala, eta Eba gana zuzenduz, hile ingo naiz esan zion oiuka, gaizki nago maite, beldur naiz, ez dakit, ze gertatzen zaidan, o lo que es lo mismo, o casi lo mismo, very similar, I think, is in Spanish la primera gripe de Adán. I wrote this poem maybe 25 years ago, so before the pandemic and so on. Well, la primera gripe de Adán. Enfermó Adán el primer invierno después de su salida del paraíso y asustado con los síntomas, la tos, la fiebre, el dolor de cabeza, se echó a llorar igual que años más tarde lo haría María Magdalena. No sé qué me ocurre, tengo miedo, gritó dirigiéndose a Eva, amor mío, ven aquí, creo que ha llegado la hora de mi muerte. Eva se sorprendió mucho al oír aquellas palabras, amor, miedo, muerte. Le pareció que pertenecían a una lengua extraña, ajena al paradisiaqués, y anduvo con ellas en la boca, masticándolas como pepitas, como raíces, hasta que creyó, amor, miedo, muerte, comprender enteramente su sentido. Para entonces, Adán ya se había repuesto y volvía a sentirse feliz, o casi. Fue solo aquel episodio extraparadisíaco el primero de una larga serie, de modo que Adán y Eva siguieron, por así decir, recibiendo clases intensivas de la lengua que decía amor, miedo, muerte, aprendiendo palabras como cansancio, sudor, carcajada, calumnia, carcamal, canción, caricia o cárcel. A medida que crecía su vocabulario, las arrugas de su piel aumentaban. La hora de la muerte, la verdadera, le llegó a Adán siendo ya muy viejo y quiso entonces transmitir a Eva lo que había aprendido, su última verdad. ¿Sabes, Eva?, le dijo, la pérdida del paraíso no fue en realidad una desgracia. A pesar de los trabajos, a pesar de lo del pobre Abel y todos los demás sinsabores, hemos conocido lo único que, noblemente hablando, puede llamarse vida. Sobre la tumba de Adán se derramaron lágrimas corrientes de agua y sal que cayeron a la tierra y no criaron jacintos, ni rosas, ni flores de ninguna clase. Y fue Caín el que, paradójicamente, con más desgarro, lloró. Luego Eva recordó con cariño el susto de Adán cuando su primera gripe, y todos se calmaron, se fueron, tomaron algo y comieron un bollo. I'll read the passage in English. Leaving paradise, Adam catches flu. The first winter after leaving paradise, Adam fell ill, and alarmed by his symptoms, coughing, fever, headache, he burst into tears, just as Mary Magdalene would many years later. Addressing Eve, he cried, I don't know what's wrong with me. I'm afraid. Come here, my love. I fear the hour of my death is near. Eve was very surprised to hear the words love, fear, and death, belonging to a strange language, quite unlike the language of paradise, and she rolled them around in her mouth, chewing on them like tomato seeds or roots, until she felt she had understood them fully. Love, fear, death. But by then, Adam had recovered and was happy again. Well, almost. That extra paradisiac episode was only the first in a long series, and Adam and Eve continued their intensive course in that language which spoke of love, fear, and death, learning words such as drudgery, sweat, delight, calumny, decrepit, song, caress, and prison. As their vocabulary increased, so did the wrinkles on the skin. The hour of Adam's death, the real one, came when Adam was very old and he wanted to tell Eve all that he had learned, his ultimate truth. You know, Eve, he said, losing paradise wasn't really such a bad thing. Despite all the hard work, poor Abel, and other such problems, we have experienced the only thing that deserves the noble name of life,
On Adam's tomb, a few ordinary saltwater tears were shed, and where they fell, no hyacinths or roses or flowers of any sort sprang up. And paradoxically enough, it was Cain who cried the most. Eve recalled how frightened Adam had been by that first bout of flu. And they all stopped crying and went off for a drink and a bite to eat. Okay, so I remember. ¿Lo hago en inglés? Un poco. In one of the interviews about the book, when it was, published first in Spanish and Basque in Spanish, 2 years ago almost. This was for a newspaper in Navarra, well, Diario de Noticias, and the journalist kind of summarized the tone of the book, saying, well, this is a kind of handbook about how to live. Es un tratado sobre cómo vivir, en el sentido de que, imagino que se refería, he was referring to the idea of, the poem is talking about, well, yeah, this is not paradise, but there are still very nice things, and we have to know how to understand, take in. Tenemos que aprender a sobrellevarlo todo a la vez, lo bueno, lo malo. Como dice el subtítulo, as the subtitle of the book says, escritos cómicos y tristes, writings comical and sad, right? No sé si hace falta traducción de eso. Pienso que hay que decirlo en español o... ¿Sí? Bueno, de todos los géneros literarios, el más interior, y ahora explico, el más interior es la poesía. Quiero decir que si uno lee la enciclopedia, Wikipedia, eso, por ejemplo, relaciones económicas entre el Japón y China, eso es absolutamente exterior. No del todo exterior, algo tiene que ver contigo, pero poco. No tienes por qué meterte en ese asunto, anímicamente, mentalmente. Sin embargo, bueno, lo mismo en muchas novelas, no tienes por qué meterte, no tienes por qué, hay una palabra en español que me gusta, implicarte, que es entrar dentro, no tienes por qué implicarte. Estás leyendo una novela, por supuesto negra, porque todas las novelas ahora son negras, y entonces dice que el asesino tenía la nariz aguileña y tal, te da un poco lo mismo, es ajeno, no te implicas. Pero la poesía es imposible leerla de esa forma. La poesía puede ser que no te diga nada. Bueno, pues ya está, se acabó. Igual que un cuadro de pintura abstracta, ¿no te dice nada? Bueno, pues pasas a otro cuadro. No hay ningún tipo de puente de transmisión. Pero cuando el poema te implica, cuando tú de repente con ese poema recuerdas, asocias, entras en tu propia vida a través de esas palabras, es entonces cuando el poema significa, puede significar muchísimo, ¿no? Es decir, que en este caso, pues eso ocurre con todos los poemas. En este caso, claro, que sean estos poemas depende ya no de mí. Es decir, en parte depende de mí porque los he escrito, pero depende muchísimo más de quien los lea, muchísimo más. Y puede ser que algunos entren y otros no entren. No, eso sí lo digo claramente porque luego pondré un ejemplo de lo que me ocurrió precisamente con estos poemas en un público, ante un público que no entraba en nada, público absolutamente indiferente, ¿no? Que es el de la prisión de Mossack, pero luego explicaré. Bueno, no, perdón, la enciclopedia. So, out of all the different genres, literary genres, the most interior, we could say, the most inner genre is poetry. Because, you know, it's like when you read the encyclopedia or Wikipedia, you could be reading about the economic relationship between China and Japan,
It's got nothing to do with you, really. It might interest you somewhat, but it's not really, you don't relate to it. There's no need to get emotional. It's the same with some novels, like you don't really get involved, and that's a word that I like. In Spanish we say implicar. That's a word that I love. You don't really get involved. In novels of the noir genre, because it seems like every novel is a noir novel these days, they might tell you that the assassin has a lumpy nose or whatever, and you're like, okay, fine. But with poetry, that doesn't happen. In some cases, it's like when you see an abstract picture, you might love the picture, or you might go like, yeah, not for me, and you move on to the next one. With poetry, sometimes it might not tell you anything. You might not relate to it, and there's no transmission there. However, you might read a different poem, and it brings you back to your life. It brings you back to some memories and some associations that you have in your life, and that gives it meaning. So in this case, what poems are, they don't depend so much on me. Well, they do depend, somewhat because I wrote them, but they depend on the person who reads them for the most part. And an example I'm gonna give is the poems that were read to an audience who wasn't very implicated at the Mossack prison in France. Yeah, so let's talk about Mossack, the prison in France. So it's the first of the chronicles we find in the book about the reading he, with some of the people, gave at Mossack. And I think it's important for the context for the audience to explain that just before you were going into the prison, you got to know that the inmates were accused of pedophile. They were pedophiles, right? So that already created a different atmosphere. Okay, excuse me. No, go ahead. That's Usually, normalmente, cuando alguien escribe, imagina que será recibido el texto en un ambiente agradable. Es decir, alguien que quiere leer el libro, alguien que tiene una buena voluntad sobre el libro, imagina siempre un ambiente agradable. Entonces me ocurrió lo contrario. Yo había escrito unos textos y marchaba en Périgord, marchaba a la prisión de Mossack. Y yo no sabía qué tipo de prisión, pero antes de llegar, 8 kilómetros antes, me dijo el organizador, bueno, por cierto, todos los internos de esta prisión están aquí para más de 20 años. Eso solíamos decir en la juventud, tiene una ruina de 20 años o más. Claro, si el ambiente que vas a encontrar es de unas personas que llevan 10, 15 años y todavía van a estar a lo mejor 10, 15 años, ese ambiente imaginado, favorable, no existe. Ellos están en otro mundo. Y me planteé qué puedo leer yo en Mossack. Es decir, porque ellos irán a la lectura para tomar Nescafé. Así es, para tomar Nescafé, para cortar un poco la vida. Pero ¿qué puedo leer? Entonces pensé, desde luego, el poema que tengo preparado, no. Y el poema que tenía preparado, se llamaba Desolatio. Y ahora lo vamos a leer. Suki, irá corriendo. Usually, when you write something, you imagine that the text is going to be received by an audience that's keen, in a nice environment where they actually want to read it. However, in this situation, it was the contrary. So I had to read my text in the Mossack prison in France. And
I didn't know, and I was told by the organizer 8 kilometers before reaching the prison, I didn't know that all the inmates were there for over 20 years. They all had sentences over 20 years. So I thought, obviously, you know, that's going to change the atmosphere because I'm going to be reading in front of guys who have been here for like 15, 20 years already, and they might have another 10, 15 years left. So it's not going to be a very keen audience. It's not going to be a very nice atmosphere. You know, they're in a completely different world. So what can I read? Because at the end of the day, they're just going to go to the readings to grab some coffee and get a break from their prison lives. So I thought, yeah, what can I read? The poem I had prepared for the reading, I don't think so. The poem was called Desolatio, and we're going to read it now. Desolatio. Dice en mi diccionario que la palabra desolación proviene del latín desolatio, genitivo desolationis, y que fue en 1611 cuando alguien la escribió por primera vez, después de afilar la pluma de una oca blanca. Dice también que soledad, ruina y destrucción son sus significados principales. Pero nada dice el diccionario del corazón de la gente que marcha por la calle, nada dice de nosotros, nada dice de los patios de la cárcel o del cuartel. According to my dictionary, the word desolation comes from the Latin desolatio, genitive desolationis, and someone first wrote it down in 1611 after sharpening the tip of a white goose quill. It also says that its main meanings are solitude, ruin, and destruction. But the dictionary says nothing about the hearts of the people walking down the street. It says nothing about us. It says nothing about exercise yards in prisons and barracks. Bueno, evidentemente no podía leer ese poema en Mauzac. Y el asunto era qué poema leer. Entonces, bueno, digamos que en 8 kilómetros aprendí muchas cosas. Concretamente aprendí recordé que la naturaleza siempre es consoladora. Es decir, la imagen de la naturaleza, los paisajes, siempre consuelan. Y pensé, pues voy a leer poemas que tienen que ver con la naturaleza. Y pensé, bueno, hay un poema que escribí sobre las gaviotas. Y pensé, bueno, aquí no hay gaviotas, pero hay pájaros y además seguro que todos tienen una idea de las gaviotas. Así que leí un poema de la naturaleza. Esa fue la primera cosa que aprendí. Y la segunda cosa que aprendí es que, no nos engañemos, los textos no siempre llegan a alguna parte. Los textos a veces no llegan ni a la gente, ni al tema, a nada. Es decir, que solo unos pocos poemas podían ser leídos en Mauzac, pero la mayoría no debían ser leídos en Mauzac, porque estaban demasiado lejos, demasiado en otra parte. O sea que hay una sentencia de un traductor del siglo XV, me parece, que hablaba de la poquedad del decir. Es decir, se dicen, se escriben cosas, pero en todo hay una poquedad, no llega a todas partes. Yo salí del paso con el poema sobre las gaviotas, que no sé si leeremos o... No estaba previsto, it wasn't the plan. Ya que la conversación lo ha traído. Pues, Yeah, sure. Las gaviotas las ha traído. Bueno, no sé, es un poema muy breve, pero bueno, ahora... So obviously I couldn't read that poem in Mauzac. So that brought me to the question of what to read. So let's say I learned a lot in 8 kilometers. And then I learned, for starters, that nature is comforting. Images of nature are comforting to most people. So I thought I could read some poems about nature. And then I thought about a poem I wrote about seagulls. There were no seagulls in Mauzac, but you know, there were birds, and everybody knows what a seagull is.
So I thought they could relate to that. And then the second thing that I learned is that texts don't always reach people. They don't always reach the audience. There are only a very few poems that can be read in Mossack. Most cannot, simply because the audience is too far away. They're in their own world, and it's just not going to reach them. Like a translator in the 15th century said, you can say things, but saying doesn't necessarily cause a deep impression. You can say things, but sometimes it doesn't reach the audience. So now we're going to read the poem about seagulls, which wasn't in the plan, but since we're talking about it, we're going to read it. Poema a 100 kilómetros por hora. Voy a leerlo rápido para que ahorre el tiempo. Es un poema muy fácil. Las gaviotas. Todas las tardes se reúnen las gaviotas frente a la estación de tren. Allí repasan sus amores. En su libro de memorias, 2 flores de sándalo. Una señala la página de los puentes, otra la de los suicidas. Guardan también una fotografía del mendigo que hace tiempo rebuscaba entre los despojos del mercado, pero su pequeño corazón, que es el de los equilibristas, por nada suspira tanto como por esa lluvia tonta que casi siempre trae viento, que casi siempre trae sol. Por nada suspira tanto como por el inacabable, cababla, continuo mudar del cielo y de los días. The seagulls. Every evening, the seagulls gather opposite the train station to mull over the lost. In the scrapbook, 2 sandalwood flowers. One marks the page of bridges, the other the page of suicides. They also keep a photograph of the beggar who, years ago, used to carry off any leftovers. But what the little hearts, their acrobat hearts, care for most is the silly rain that almost always brings wind, that almost always brings sun. What they sigh for most is the ceaseless, continual changing of the sky and the days. Okay. And now I think we have to switch a little bit, because maybe so far we haven't really shown that there's a lot of humor in this book, and there's a lot of humor in his work normally. And this is one of the things you want to talk about, right? Yes. The idea of the gag, jokes, and how they are important for poetry, and how in the second prison he visited for the reading, the Nevik, the audience was different. It was mainly, well, not as serious, crimes. It was other kind of inmates, and there was more. I mean, it was clear that you could use more humor in your readings, right? So there's a couple of points maybe that. Okay. Yeah? Yes. I'm going. Bueno, otra cosa que aprendí en esos 8 kilómetros fue más bien un recuerdo de lo que en una entrevista escuché, no en un libro, en una entrevista escuché a Roland Barthes, que dijo, el humor, el gag, es la última casa de la poesía. Yo pensé, esta relación de gag, ¿por qué? Decía, el gag libera a la poesía de su manía poética, o sea, de ser demasiado poética. Esa idea quedó en la cabeza y, aprovechando que la siguiente prisión, la de Nevik-sur-Lisle, era una prisión con, ¿cómo se dice?, internos, 4 años, 5 años, no más. Eso abría la posibilidad de hacer cosas humorísticas. Y a lo mejor, aunque habíamos pensado con el de las piedras, igual las piedras y lo del búho, ¿no? Entonces aproveché con aquellos jóvenes que solo tenían 4 o 5 años de cárcel de ruina, entonces aproveché para entrar con el humor, ¿no? Y leímos
Another thing that I learned in those 8 kilometers is it was actually a memory of an interview that I heard by Roland Barthes, who said the humor, the gag, is the last house of poetry. But that means that it liberates poetry from being too poetic, if it makes sense. And that's something that stuck in my head. And then I thought, because I'm going to this prison where inmates have been there for about 4 years, they're young inmates, we could say, that opened the door to go with some humor. And that's why I took the opportunity to give them some humor. And we did some readings of the passages about stones and the old that you're going to hear now. Entonces, este es el primero de los poemas más humorísticos que vamos a leer ahora. El diccionario de las piedras. El diccionario de las piedras solo tiene una palabra, y esa palabra es piedra. Y si alguien les pregunta, ¿qué tal estáis, piedras?, ellas responden a coro, piedra, piedra, piedra. Y si a una de ellas se le dice, oye, piedra, ¿a dónde vas?, ella con paciencia responde, piedra, 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 piedra. ¿Cómo se llama tu amiga? Ella responde enseguida, piedra. ¿Cómo se llaman tus padres? Piedra, piedra, piedra. ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Sol, la luna, las nubes? Dímelo, por favor, piedra. Respuesta, piedra, piedra. El diccionario de las piedras solo tiene una palabra y esa palabra es... The Dictionary of Stones. The Dictionary of Stones contains only one word, and that word is stone. If somebody asks the stones, how are you doing, stones? They all respond as one, stone, stone, stone. And if someone asks one of them, hey, stone, where are you going? The stone will patiently respond, stone, 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 stone. As, what's your friend's name? The stone will answer at once, stone. What are your parents' names? Stone, stone, stone. What's your favorite thing? The sun, the moon, the clouds? Tell me, stone, please. The answer, stone, stone. The Dictionary of Stones contains only one word, and that word is stone. Podría haber leído el poema en euskera, because it's very easy to understand. In Basque language, stone is arri, no? So it's enough to understand this poem. No? Arriaren hiztegiak hitz bakarra du, eta hitz hori da, arri. Eta esaten baiozu zer moduz arri, berak erantzungo du, arri, arri, arri. Kaldetu ezkero, aizu arri. It's very easy to understand. Okay, and now is the opposite of the stone is the owl, no? The owl, the dictionary of the owl is very, very... So, the following point is the dictionary of the owl. Palabras del búho. Palabras del búho. El búho tiene 1000 palabras en el pico, 10.000 en la cabeza. Si ve gente alrededor, a ellos se dirige rápido y sin rubor. Praxis, dice, anáfora, paradigma, anacoluto, anatema, apotegma, pleonasmo. La gente asiente. Vale, búho, vale. Solo hay un problema, que no te ha entendido nadie. ¿No puedes hablar con más claridad? Estamos confusos. ¿Qué es pleonasmo? Anáfora, paradigma, praxis, anatema, apotegma. Y sobre todo, ¿qué es anacoluto? Señor búho, por favor, no se ponga de mal humor. No tuerza el pico de ese modo. Iremos a casa y consultaremos en el diccionario. Aprenderemos qué es pleonasmo, qué es praxis, anáfora, paradigma, anatema, apotegma y sobre todo, qué es anacoluto. I think so. The owl's words. The owl has 1,000 words in his beak, 10,000 in his head. If he sees people around, he addresses them quickly and boldly. Praxis, he says, anaphora, paradigm, anacoluthon, anathema, apothegm, pleonasm. The people nod. Fine, Mr. Owl, fine. There's just one problem. No one understood a word you said. Can you speak more simply? You make us feel uncomfortable. What is pleonasm? Anaphora? Paradigm? Praxis? Anathema? Apothem?
And above all, what is an acoluthon? Please, Mr. Owl, don't be angry with us. Don't end up your beak like that. We'll go home and consult the dictionary. We will learn what pleonasm means, and praxis, and anaphora, paradigm, anathema, apothegm, and above all, an acoluthon. Bien, humor is dangerous. El humor es peligroso porque iguala todo. El humor es un mecanismo en que todo hecho real es como la frecuencia modulada en la música, todo lo iguala. Y eso puede ser muy feo. Entonces, una preocupación mía era que no podía dejar con el humor la política de lado, que tenía que haber política en mis poemas y que eso evitaba que mis poemas cayeran en un vacío, en un juego, bueno, que está bien, en Nevik Sirlis resultó muy bien, pero que tenía que dar un paso más. Bien, de esta reflexión surge un poema que se llama Ibrahim Ali Kismayu. Bien, no he inventado yo, por supuesto, la relación entre el humor y la política. De hecho, yo creo que el humor ha acompañado siempre, ¿no?, la sátira, la política. Pero bueno, yo modestamente, pues en un pequeño poema, hice esta unión entre política y humor. Humor is dangerous, and it's dangerous because it equals everything. Just like the modulated frequency of music, it equals everything, it makes everything go equal, and that's something that can be quite dangerous. My worry when it came to humor was that I didn't want to leave politics out of it in my poems. I didn't want my poems to feel empty. I wanted to take a step further, and with that reflection, I wrote the poem that we're going to read now. Of course, I haven't invented, that relationship between humor and politics. I think they've always gone hand in hand. Satire has existed for a very long time. But, I wanted to bring that union and bring the two of them together in this little poem that I wrote. Ibrahim Ali Kismayu. El lunes, Ibrahim Ali Kismayu comió un puñado de arroz. Y qué alegría, qué alegría, qué alegría más grande. El martes, Ibrahim Ali Kismayu comió unas ortigas hervidas. Y qué alegría, qué alegría, qué alegría más. El miércoles, Ibrahim Ali Kismayu comió una lagartija asada. Y qué alegría, qué alegría, qué alegría más grande. El jueves, Ibrahim Ali Kismayu comió 9 moscas y 2 avispas. Y qué alegría, qué alegría, qué alegría más grande. El viernes, Ibrahim Ali Kismayu encontró un hormiguero. Y qué alegría, qué alegría, qué alegría más grande. El sábado, Ibrahim Ali Kismayu comió un papel que decía Help Somalia Now. Y qué alegría, qué alegría, qué alegría más grande. El domingo, Ibrahim Ali Kismayu encontró 20 huevos de avestruz. Y qué alegría más grande. Ibrahim Ali Kismayu. On Monday, Ibrahim Ali Kismayu ate a handful of rice. Ah, how marvelous, how marvelous, how absolutely marvelous. On Tuesday, Ibrahim Ali Kismayu ate some boiled nettles. Ah, how marvelous, how marvelous, how absolutely marvelous. On Wednesday, Ibrahim Ali Kismayu ate a roast lizard. Ah, how marvelous, how marvelous, how absolutely marvelous. On Thursday, Ibrahim Ali Kismayu ate 9 flies and 2 wasps. Ah, how marvelous, how marvelous, how absolutely marvelous. On Friday, Ibrahim Ali Kismayu found an anthill. Ah, how marvelous, how marvelous, how absolutely marvelous. On Saturday, Ibrahim Ali Kismayu ate a piece of paper that said, Help Somalia Now. Ah, how marvelous, how absolutely marvelous. On Sunday, Ibrahim Ali Kismayu found 20 ostrich eggs.
Ah, how marvelous, how absolutely marvelous. So in relation to this, actually, oh well. El subtítulo de este poema es La alegría produce hipo. Well, that's the humor, obviously, but I would like to go back to what you were talking about, how humor, makes everything even, and the need of introduce politics. But then it's dangerous still, right? Talking about such, let's say, tragic issues humorously. So haven't you thought about this poem, for example, at times maybe this is a bit too serious to talk about it humorously? I don't know if you understand what I mean. No lo sé, no he solucionado todavía este problema. No, I'm not sure about the relationship, the good relationship between humor and politics. Not sure. I wrote a book, a short book about Guernica. No good. I dislike this book now. No. So I think that, this is an opinion, but I think that the target of the writer is to find a line out of stereotype. Do you understand me? It's free of stereotype. And about politics, even all languages we hear, we read, are full of stereotypes. Yes? For instance, the humanistic discourse is just a stereotype, plus stereotype, etc., etc. It's just a kind of placebo. Is okay. This kind of language. No? So when you try to write out without stereotype, without this kind of, it's very difficult, because this is it's a very good thought, but it's not mine, unfortunately. But the language thinks instead of us. El lenguaje piensa por nosotros, ¿sí? ¿Es okay? El lenguaje piensa por nosotros. And Victor Klemperer wrote this thought, no? Because he was in Dresden, surrounded rodeado, surrounded by Nazis, etc. Listen always the Nazi speech, etc. And when he was writing a note, stop, and he think, but it's Nazi language. I am using Nazi language, me. No. So it's very difficult to escape, to get a escape way when you write about politics. So I think my conclusion is politics is better to make politics in the street, no text. Bueno, sorry. It's difficult to me, but okay. No, you understand? Yeah, quite understandable. Yeah. Well, we had planned to read one more poem, the one about the zebras. Yes. And I guess this one comes back to the same kind of tone of mixing humor and Yes. a bit of tragedy. I don't know. Yes, tragedy and Humor, yeah. So we are going back to that. This is part of the last section of the book, which is a mixed max. There are different things there. Maybe I'm going to read some lines in Basque language, and after this Zebra
Berrehun eta hiru zebra ginen eta korrika gindoazen denok lur lehorra zapalduz. Eta 24, 25 eta 26an euskanik aurrian atzean 61, 62 eta 63. Eta bapatian 118ak, 119ak eta 120ak albotik aurreratu gintuzten ibaia oio eginez, ura, ibaia. Cebras corriendo por fuera del paraíso. Éramos 203 cebras corriendo por la llanura seca y yo iba detrás de la 24, la 25 y la 26, delante de la 61 y la 62. Y de pronto, saltando, nos adelantaron la 118 y la 119, las dos diciendo, ¡Río, río! Y la 25, alegre, repitió, ¡Río, río! Y de pronto nos alcanzó la 130, saltando, corriendo, alegre, ¡Río, río! Y la 25 giró hacia la izquierda, por delante de la 24 y de la 26. Y de pronto vi el sol en el agua del río brillando con brillantes salpicaduras. Y la 8 y la 9 pasaron a mi lado, corriendo en dirección contraria, con la boca llena de agua y las patas mojadas y el pecho mojado, diciendo alegres, ¡Adelante, adelante! Y me crucé de pronto con la 5 y la 7, que también corrían en dirección contraria, pero diciendo, ¡Cocodrilos, cocodrilos! Y luego pasaron la 6, la 30 y la 14, y todas dijeron asustadas, ¡Cocodrilos! Y bebí agua brillante, de brillantes salpicaduras. ¡Un cocodrilo! Gritó la 25 asustada. ¡Un cocodrilo! Repetí reculando, corriendo asustada en dirección contraria, y me crucé con la 149, la 150 y la 151. ¡Cocodrilos, cocodrilos! Grité asustada, con la boca llena de agua y las patas mojadas y el pecho mojado. Y seguí corriendo por la llanura seca detrás de la 24 y de la 26, delante de la 60 y de la 61. Y vi de pronto vi un hueco. Entre la 24 y la 26 un hueco, y seguí corriendo por la llanura seca y vi otra vez el hueco otra vez entre la 24 y la 26, y de pronto de un salto ocupé el hueco. Éramos 197 cebras corriendo por la llanura seca y delante de mí iban la 12, la 13, la 14 y detrás de mí la 43 y la 44. The zebras and death. There were 203 of us zebras galloping across the dry plain, and I was behind numbers 24, 25, and 26, ahead of 61 and 62. And suddenly, bounding past us, came numbers 118 and 119, both of them saying, Riva, Riva. And number 25 gaily repeated, Riva, Riva. And suddenly we were overtaken by number 130, gaily leaping and running and saying, Riva, Riva. And then number 25 turned to the left, ahead of numbers 24 and 26. And suddenly I saw the sun on the water in the river, shining and sparkling and splashing. And numbers 8 and 9 passed right by me, running in the opposite direction, their mouths dripping water, the legs wet and the chest wet, saying gaily, Go, go, go. And then I came across numbers 5 and 7, who were also running in the opposite direction, both saying, Crocodiles, crocodiles. And then numbers 6, 30, and 14 passed me too, all screaming, Crocodiles, crocodiles. And I drank the water. I drank the shining, sparkling, splashing water. A crocodile, cried a terrified number 25. A crocodile, I repeated, drawing back, and running terrified in the opposite direction. And when I passed numbers 149, 150, and 151, I shouted, Crocodiles, crocodiles. My mouth dripping water, my legs wet, and my chest wet. And I raced on across the dry plain behind numbers 24 and 26, ahead of numbers 60 and 61. And quite suddenly I saw a gap between numbers 24 and 26, a gap, and I raced on across the dry plain. And again I saw that gap, the same gap between numbers 24 and 26. And then, with a leap, I filled that gap. There were 197 of us zebras racing across the dry plain, and ahead of me were numbers 12, 13, and 14, and behind me were numbers 43 and 44. Or 6 zebras down or something. 6 cebras desaparecieron o algo, ¿no? Unas 6. Bueno, pues... I think that the meaning of this poem, the second meaning, is indifference, yes? The subject is indifference. They are zebras running, and yes, 6 disappear, but
what happens? Nothing happens. No? This is, I think, in our life, sometimes is the same. No? I think indifference is maybe our pecado. Sin. Yes. Very timely reflection. Well, we were agreeing pretty much that maybe that's it on our side, and maybe if the audience has any questions. ¿Hará falta el micrófono o no? Sin micrófono. Can you... Sí, muchas gracias por la conversación y la lectura. Yo quería saber, cuando su obra, que está escrita en euskera, se traduce a lenguas extranjeras, y por lo que he oído se ha traducido a decenas, ¿traducen directamente del euskera o usan la versión española como punto de partida? Y en caso de que sea lo segundo, ¿no le produce una cierta inquietud, a lo mejor, que se traduce de una traducción, en algunos casos quizá, pero no del texto original escrito por usted? ¿O usted considera que la versión española es tan autorizada como la euskera? Excuse me, yeah. Contesto. Thank you for the conversation and the reading. My question is, because you write everything in Basque, in Euskera, and your works are being translated into different languages, dozens from what I heard. Are they translated from Euskera or are they translated from Spanish? And in the case that is from Spanish, does it worry you that they're not being translated from the original, or do you consider the Spanish version to be just as official as the original in Euskera? Okay, the Spanish version is mine. I mean, for me, para mí, lo que escribo sale de un único lugar. Y igual que uno puede ser músico y tocar una melodía, perdón, es una metáfora muy vulgar, pero puede tocar con la trompeta, ella puede tocar con la guitarra, es decir, hay como versiones, pero todas surgen de la misma voz. Eso. Entonces no tengo en principio nada que decir, o sea, me parece estupendo que yo pueda en casa, con la ayuda de mi mujer, dicen que yo me casé por interés, porque me casé con una traductora, ¿eh? Entonces con mi mujer pues hacemos esa traducción, y entonces esos textos son nuestros, son los dos, son nuestros, no es que uno sea el original y el otro sea la versión, no, los dos son originales para nosotros. Entonces, no se traduce, claro, porque socialmente es más fácil encontrar traductores del castellano. Solamente en 2 ocasiones se ha traducido directamente el euskera. O El hombre solo, El hijo del acordeonista, se tradujo directamente del vasco al japonés. Y Memorias de una vaca se tradujo directamente del vasco al alemán. Son los 2 casos. En el resto de los casos siempre es de la versión en lengua española. Ya acabo, I am going to finish this. Cuando me preguntan, ¿usted es escritor en euskera? Digo, yes, but I am a bilingual writer. It's very strange in our world. Very strange to be a bilingual writer. You need a lot of time, you know. It's not a lot of time because you finish, my friends, when they finish a book, go, vamos a tomar una cerveza, etc. Me, no. I continue writing, no? But I am a bilingual. My destiny? No, it's my option, no? Bueno. Actually, the Spanish version is mine. We could say that, I don't write just one word, because
I don't think that you have to restrict yourself to just one word. Just like a musician can be able to play the same melody, and this is a very vulgar metaphor, but just like a musician can play the same melody with a trumpet or a guitar, I can also create two versions coming from the same voice. And I think it's great because I actually write at home with my wife, and people say that I married for interest because she's a translator. So we translate all the text together into Spanish. So from that point of view, I consider there's not one original piece of work. There are two original pieces of work. The Spanish translation is ours. Also, it's easier to translate directly from Spanish because it's a lot harder to find translators from Euskera. All the words have been translated from Spanish into other languages, with the exception of two cases. The Son of the Accordionist, which was translated from Euskera to Japanese, and Memories of a Cow, which was translated from Euskera to German directly. So when people ask me if I'm a writer who writes in Euskera, I always say that I'm bilingual. And people tell me that it's very strange to find a bilingual writer because you need a lot of time. Basically, when people finish their books, usually they go for a beer to celebrate, and I can't. I need to sit down and write the Spanish version. Okay, any more questions over there? How did you come to be reading your work in prisons? Because a group of benevols, in French is benevol, volunteers in Perigord. All of them, they were teachers, school teachers, and they decided to push a program called Lecture Étrange. Bizarre readings, no? Readings in prisons, villages, small village, and bibliothèque. And was so it was very different spaces, places, to the prison, from the prison to the villages, with a lot of peasants, with wine, cheese, 10 or 12 different cheese, French cheese. What closer than paradise than prison. Quería preguntar, siguiendo la pregunta antes de traduciendo de euskera a español, si tus motivos para escribir en euskera han cambiado desde que empezaste a ahora, ¿sabes? Porque antes igual era más político y más en el momento cuando estaban intentando avanzar el idioma, si ahora pues han cambiado esas razones. Permíteme un momentito. Sí. Following from the question about translating from Euskera, I just wanted to know if your reasons for writing in Euskera have changed. Because we could say that before, it was more political because we wanted to raise awareness about the language. But I wonder if nowadays that the situation has changed, your motives have also changed. It's difficult. Suele decirse que en el último movimiento del bailarín, por ejemplo del Bolshoi, se tiene que notar el primero. O sea, es decir, el primer movimiento de ese baile, 50 años más tarde, en el último se tiene que notar. Es decir, creo que hay una relación entre mi comienzo con lo que yo hago ahora.
no me muevo igual, es decir, como el bailarín viejo, ¿no? No se mueve igual, pero hay una relación. Yo, para decirlo con brevedad, yo empecé a escribir en lengua vasca gracias al poeta que era comunista, que era Gabriel Aresti. Es decir, a mí Gabriel Aresti fue primero la persona que leyó un texto mío y dijo, yo lo publico, y si no hay dinero lo pongo yo, y era pobre. Entonces, quiero decir, no es tanto una relación general, política, sino a través de una persona en concreto que fue Gabriel Aresti. Ahora, pasa el tiempo y, bueno, no me preocupo tanto sigo escribiendo más, sigo traduciendo, pero ya no pienso tanto. As is often said, the last movement of a dancer has to reflect the first. So even if it's 50 years later. So of course there is a relationship between my beginnings and now. I don't move the same, just like the old dancer wouldn't move the same, but there is that relationship. We could say that the reason why I started writing in Euskera is through Gabriel Areste, a communist author. He was the one who read my first work and actually said, we need to publish this, and if there is no money, I will pay for it. And he was poor. But yeah, that's how I started writing in Euskera. Rather than having a political motive, it was one person that led me there. And time goes by, and I continue writing in Euskera, but I don't really think about it so much. It's not something that worries me. Any more questions? Pensando acerca de lo que es el concepto de la lengua castellana y la lengua española, yo creo que siempre hay una confusión, sobre todo para la gente que no es de España, y no solamente para Europa, es también para Latinoamérica, porque siempre se está hablando de España pensando que es una unidad nacional. En realidad no es, y por eso es frustrante que muchas veces la gente, los cantantes o escritores van a Latinoamérica y encuentran con que las expresiones o no entiende el por qué se llama español o por qué se llama castellano. Y esto es un poco confuso, más en el sentido de que no entiendes la razón de una protesta que no se conoce, que no se vive allí. Entonces, es este el proceso de decir, ok, quiero hablar en euskera porque esa es mi lengua. Es como decir, quiero hablar en alemán porque esa es mi lengua. O yo quiero ir allí y quiero explicar mi lengua como tal y explicarlo directamente en la lengua que la persona que lo escucha lo entiende. Es como ir a la prisión y no entender qué es lo que se está diciendo, porque eso no tiene sentido, y al no tener sentido es porque no estamos usando palabras o un vocabulario que no corresponde a las necesidades personales del prisionero. No le dé tanta importancia. Perdona, la pregunta concreta era, ¿estamos siguiendo la doctrina de Sabino Arana o estamos siguiendo una política diferente a Sabino Arana? Perdón, Sabino Arana es una avenida de Bilbao, un poco más. Right, I want to know why we use the term Spanish and Castilian interchangeably, because there is some confusion outside Spain, and I'm not talking just in the rest of Europe, but also in Latin America, as it gives the impression that it's a national unity.
And some writers go to Latin America and they don't understand why we're talking. They don't understand the difference in meaning between Spanish and Castilian. It's almost like a protest that's not felt there. So what I want to know is, when it comes to the fact that you write in Euskera, do you do it because it's your language? And you say, it's my language, I want to write in Euskera because it's my language? Or do you do it to explain to other people so they understand what's behind the language, what's being said? Are we following the dictates of Sabino Arana, or are we doing it for another reason? Bueno, yo sinceramente creo que no hay que darle tanta importancia a la lengua como tal. Es decir, que yo he leído, todos hemos leído autores mexicanos, colombianos, argentinos. Bueno, hemos tenido que mirar al diccionario de vez en cuando, pero no hay ningún problema, ¿no? Lo fundamental está detrás. Es como si usted, a la hora de conducir, el ejemplo también es de Roland Barthes, si a la hora de conducir usted se fija en el cristal del coche, ¿no? Lo que es fundamental es lo que está detrás del cristal, paisaje de detrás de él. Entonces, con las lenguas es un poco lo mismo. Y voy a aprovechar esto porque quiero contar un punto, voy a unirlo con aquello que he dicho al principio de todo, de que la poesía está por ahí y hay que, digamos, recogerla, ¿no? Y esto es, bueno, la asociación la hago porque yo estuve 9 meses en un pequeñísimo pueblo de Castilla. Primero pasé 2 meses con una libreta donde apuntaba, hablando de las lenguas, apuntaba las palabras que oía en el pueblo que no conocía, ¿no? O sea, es decir, que la lengua es algo vivo y cambia según paisaje, según regiones. Bueno, pero esto es obvio. Lo que quiero contar es algo que allí me sucedió y que me parece a mí que es eso que abunda en... bueno, la poesía hay que recogerla. Entonces contaré lo que me pasó en Villamediana, que va a ser muy breve, y verán ustedes si uno encuentra poesía por esas. Bueno, ahora lo cuento. Yes. I don't think that language in itself is actually that important, because all of us have read works by Mexican, Colombian, Argentinian authors, and sometimes you have to grab the dictionary and say what something means, but that's fine, because the meaning is actually behind the words. In a metaphor by Roland Barthes, if you get in a car and all you look at is the glass, you're missing the meaning. The meaning is behind the glass, it's not in the glass. So the same happens with language. And in order to join this concept with, what we said earlier, that poetry is around it and you have to catch it like the bird, I spent 9 months in a small village in Castilla, and the first 2 months I was actually walking around with a notebook writing down all the words that I heard the locals say that I didn't understand. So language is alive. It changes all the time, but that's quite obvious. And I'm going to tell you now what happened in Villamediana. Bien. Fui para 9 meses, pensé estar 9 meses sin salir de esa aldea. Pero los dioses decidieron, bueno, me dieron un dolor de muelas tremenda y tuve que salir para ir al dentista, a la ciudad, a Palencia. Pero no tenía despertador, porque yo había ido a pasar esos 9 meses sin despertador ni nada. Y fui donde mi vecino, que era un hombre muy mayor, muy pobre, un viudo, que se llamaba Crisantos. Fui donde él y le dije: Crisantos, mañana tengo que ir a Palencia muy temprano. ¿Me dejas, por favor, un despertador? Y él se extrañó. ¿Despertador? Sí, un despertador. Dice: ahora te lo traigo. Fue dentro de su casa y volvió con un despertador de esos antiguos, metálicos, grandes, ruidosos.
Entonces me lo entregó, me miró con un poco de pena y dijo, cómprate un despertador, hombre. ¿No ves que hace mucha compañía? Entonces pensé, Villamediana me ha dado una definición de la soledad como pocas. ¿Qué es la soledad? Una situación en la que hasta el tic-tac de un reloj te hace compañía, ¿no? Eso es la poesía que vuela y hay que cogerlo, el pájaro. So I went to this village and I thought I was going to be there for 9 months. That was the plan, spending 9 months without leaving the village at all. But you know, the gods decided it's different. And they gave me a massive toothache, which forced me to go to the dentist in the main town, Palencia. But the thing is that because I wasn't planning on leaving, I didn't bring my alarm clock with me. So I had to go to my neighbor, who was, an old guy, quite poor, widower, called Crisanto, and said, could I borrow your alarm clock, please? And he was like, really? Okay, yeah, sure, I'll give you my alarm. And he brought this old, big, metallic alarm clock that was very noisy. And he looked a bit sad at me and said, you need to buy an alarm clock, it will give you company. And then I realized that Villamediana gave me a new definition of solitude. Even the tic-tac of a clock can bring you company. And that's when I realized, that's like poetry, that bird that you need to catch. Thank you very much. Thank you very much. It has been a pleasure to be here in Manchester. I like bees, but maybe next time I'm going to speak about bees. Yes, because it's full of bees, this thing. Well, but the following time. Bueno, gracias. Eskerrik asko, vaya, que no. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo. Muchísimas gracias también, Gorka, Silvia, por la traducción. Ha sido fantástico, nos quedamos con ganas de mucho más. Poesía, pensamiento, realmente ha sido emocionante y fantástico. Y solamente darles las gracias a ustedes también y decirles que la mayor parte de los libros, muchos, casi todos los tenemos aquí en la biblioteca del Instituto Cervantes, aquí a su disposición. Thank you so much, Bernardo, Gorka, Silvia, for this wonderful evening. It has been fantastic. Poetry, a lot of philosophy, a lot of humor, and I would like to thank you again for being with us tonight and to inform you that almost all the books by Bernardo Achag, which are a lot, are at your disposal here at the Instituto Cervantes in this library. Thank you very much. Well, thank you very much, Pedro. Thank you very much, Silvia and Gorka. And also to my publishers, I think he's here, is Clive Boughton. Yes, thank you, Clive, for publishing this kind of books. Yes, and the books are available also there, and you might maybe sign some of them if you have the time. So thank you again, and the books are there, and Bernardo will be here for a while if you want to him sign the books. Thank you.